Oh guys, tanggalin natin yung headlight ng Expedition So ito lang yan. Ito lang yung lock nyan. Yan. Atake nyo lang yan pataas. Walang special tools. No? Problema, minsan, ansikip. No? So, makeshift lang to hindi to official. Okay? Isa. Isa. Dalawa. Okay? So, from there, yan. So, pag natanggal nyo na to, takin nyo lang. Sundutin nyo yung pinakasakit. Tulak nyo lang. Ganun. Yun. Tapos lalabas na yan. Diba? Dumi, no? Tapos may clip lang yan. Yun. Okay. So, yan yung mga lock ko. Yan. So, okay na. Sige. Bye-bye.